Hey guys, so magpe-play po tayo ng Roblox. So let's play. Let's play Escape Baby Bobby. So let's go. Ano ito guys? So, escape School. Hindi ko alam kung anong Escape School or ito. Maybe ito. Okay, so kuan guys, Bisaya na nagta-guys kay kabalo naman mo Bisaya, miss. Let's go. Kuan na to siya hinayon. So magkuan po ta kuan. Yan. La! La! Ano naunsa to? Ay. Yes. Okay. Kuan. Oh my gosh. Kapit na. Oh my gosh. Kapit ko mahulog. Kapit ko mahulog yun. Kapit gid ko mahulog. Okay. La. So ipalayo sa ni nato guys. Tanaw na to. Ala. Naon si Dose. Ala, naumsa ko. Okay. Lo. Sumkat ka tanani karon. Okay. Let's go. Usig pamangga, uy. Ano man mo? Naman tamang gilagtan. Okay, napatay ko guys. Okay, so mag-out ta dere kay murag kuan gyud, lisod gyud kay musaka la. Lo. Si Lucy. Okay, dula na lang ta. Og kanang kuan, favorite na ako nga dula. Kanang Bilberry og kaning Metro Life. I-search ninyo sa Roblox Metro Life og tuplukan ninyo tsada kaay. Nalang sa Roblox, mag-download una kung naman sa cellphone, mag-download mo og Roblox. Maghulat lang mo nga makuan kaniyang tuplokon. Og magkuan din kayo unsa imong karakter. Kani akong karakter. Maglahi na pud kog karakter. Okay. Impluwensya sa atin ang mga Kastila at chicharon na madalas gawa sa prinitong balak at laman ng baboy. Pinaniniwala ang nagmula sa Espanya. Magkuan taog kanang karakter para mugwapa pod ato ang karakter. Dita ani. So kaniya tong kuanon. Kaniya to ang kuanon kay cute kay siya sa tanan.
Okay. Animation dayon siya. Ay closing po siya. Atong kuanon, classic pants o dress shirt. So, magkuan na lang ta og pants. Hala. Kani ato ang kuanon. Okay. Og sandal. Ay sapatos. Lain siya awon guys. So, color blue. Color blue. Ay, dili lang siya mo sandal. O, dili po ni mauyasan niya. Dapat sandal yung suoton. Ay, dress and shirt. Ang dapat niya suoton, sexy. Uy, unique sexy. Dili. Kani ako ang gusto. Ay, dili di ay. Kani di. Og pants. What daw color pink na sandal. Ay, dili di ay. Sweatshirt na lang. Okay. Mangita tag sweatshirt pero mahimo siyang gwapa. Diba? Kota ka siya. So, dress and skirt siya. Kaya magsayal man siya. Kaya mangita tag sayal. Para masuot niya. Okay. Ano to? Asa po nakuyapan? Lagi bangga ko bay. Tsada kay bay. Bangga ang tikang niya. Tika lang. Okay. Kanang short nga gisi-gisi guys. Kani daw. Oh, bagay siyang sweatpants. Okay, good. Mag-jacket po siya guys. Ay, dili di ay. Pa-out po niya siya. Kana di ay. Dili di ay. Magkuan pa di siya. Dress and skirt di ay. Dili po siya mag-shirt. Magkuan siya. Pangit kita na. Okay. Put na tong camera dito. Wala na patakulog Tagalog pa ko guys. Okay. Kuan na lang. Sige, agi-agi sa kong side. Mag-ilis ganit ba? Okay? Okay na na. Thank you so much. And Mama, thank you so much. Kasi tinaguyod niyo kami. Kahit alam niyo mahirap. Salamat kasi tinuro niyo sa amin kung paano maging masipag. Maluwag sa pakiramdam kasi dati. Marupangit kayo guys. Ano lang. Okay, so laki ato ang kuan. Lalaki ato ang ay dili day. Babae day. Samok eh. Babae yung tatong karakter pero walay gamay nga babae. Para pangiton kung ba.
So, kani akong gipangita. Kani. Lad, naunsa ni day. Gwapa kayi. Pero, nagpamalaki siya. So, outfit. Okay, dilitan. So, clothings so, labati kayo. Lo. Shorts. Kanitong sukoton. So, mag-ano pa ta? Mag-t-shirt or sweatshirts. Okay. Yung kadjet lang ma. Kuan. Itong pilion. Ko pa kay bay. Ko pa kay bay. Okay, accessories ta. Uy, hawa dari day. Okay, mana ko. Oh my gosh, so motor ko ta. Look, making a baby. Ito yung dalun. Ito yung dalun. Profile. Hala, 0. Okay. Let's go, doggy. Let's go, doggy. Hala, hindi na siya susunod sa akin. So, kuan, mangita tagbalay. Ay, nakakita na di mo sa balay ba? Ay, wala di ay. I-post sa ko ni. I-post ko ni sa YouTube kaya naman may video maker. So, ayan. Hala, ilingi pa siya nga nag-drive mo siya motor. Oh, sexy kayo ba? Mag-drive motor ba? Sexy. Pero di ka balog drive. Isa i-zoom sa kami para dali. Okay. So, kuan lang siya. Pwede siya mamba kay gituplok man ko ni ang app. Ay kanang app nga kuan. Kani imong gamiton. Pwede pa pud ka magkuan. So lalala mahulog. So i-post ko ni sa YouTube. Og kabalo man ko. Kabalo man gid ko edit. Hala sige kuan. Receive a new ay kanang kuan. Hala parking ko ni. Merong parkingan guys. Kabalo ko guys. Kay kuan. Kuan naman gid kuan. Nako bisa ba? Ilak po nato ni siya para dili mo dagan. Oh, baby. I'm so excited. I think I know what it is. You know about the this bag. I want you to have everything you want in life. So nana kong balay. Di ko anak ko ay kanang kabal na ko asa nga floor akong balay. Okay, kuan. So, naman dayon kuan dari. Hala, kinsa nagabriyaw ni? Ako nagi-close tong paglakaw na ako. Ako nagi-close tong wala pa akong nag-video. Hala, saan tong elevator? Ay, dari ito. Naay kuan. Nara elevator. Nara, mabli mo siya. So, second floor ta guys. Ayan, where ito? Nara kong balay. Alo. Noon sa to guys. I was thinking maybe something a little less expensive. How about Denny's? Denny's? Are you kidding? You're gonna take me, Hala. a girl that looks like this, into Denny's for dinner? Ano man to? No, come on. Ako naman ang check in. You're like
check in. Ano man eh? Once this business takes off, I'm going to be able to take Kawawa care of sa everything ni. to go. Sirado sa to ni. There we go. Magkwanta. Hala, sige, send og message eh. Okay. Luggage. Cellphone. Na siya, perfume, lipstick, bra, ng polvo, Things starting to here. maura. Oh, you were able to get the bag you wanted. Yeah, well, you want me to do it, so you have to take care of it myself. Kaya man na. Ipot-pod na to ang luggage. Wala, sa to. Bye-bye. Bye-bye. Ipot-pod na to ang luggage dari. We've been to that for almost a year now. Hello, huy. I'm so grateful to have Diyan you. eh. Hello, ano sa man eh. I can't imagine. Ay, ipot tira dito na ako ang luggage dira. Simply one. Na ako dira. Dili dira. Dira. Dili dira. Lagay na. That doesn't even look like a 2-carat ring. It's so small. I want to give you the best of everything this world has to offer. Uy. I promise you, if you have some faith in me, once my business takes off, everybody will stone your dreams. Look, Let's get one thing clear, okay? Yan na ako Your gamitin. business is never gonna take off. Ito. And no, I am not going to marry you, and I'm not gonna be caught wearing that tiny diamond on my finger. You know what? Estefan was right. You're never gonna change. Estefan. Who's Estefan? The other guy I'm seeing. You didn't seriously think I was gonna wait around until you get me the things that I really want. Who do you think got me this bag? I don't understand. Babe, please. Anong nakuan man to? No. Huy. I am done. I need a real man who can satisfy my needs. Uy. Good luck with your business, which is never gonna take. John was devastated and couldn't believe that Diba? Bella had Nag-make up left. siya. Bella Uy. ends up going to Estefan and having a really good time with her new guy. She finally met someone who could take care of her needs and buy her expensive gifts. Meanwhile, John slowly got over the breakup and really focused on his business. Before long, John met someone new that believed in him and wasn't in it for the money. Bella, on the other hand, comes to visit Estefan only to find out he's buying expensive gifts for another girl. Her life started going down while John's started going up. His business ends up taking off. Okay. Then one day, Magligo sa ta, guys. Okay. Maligo sa ta. Ug manot brush ta. Hey, Bella. Tapoy. Tapos siya TV. Choy kayo. Is that Okay. Yeah. Usig send og message eh. Oh, sila ka sa CR ba? oh, that's just Sila pa lumanda rin ang suga, diba? so Kaan sa ta, malibang sa ta. Pick it up. Pretty nice, right? Oh, diba? Nakalibang na ko. Ayaw ka tinilip pa na ako, guys. listen. Uga pa kang karakter, bay. Usig send og message eh. Oh, gwapo ka kang karakter ba? Cute kayo. Uy, try kayo. Maligo po ta, guys. Sumana taglibang. Siglibang nga. That's over. He ended up Ano man ko? anyway. Mo glayas po ko. Got me. I've been thinking. Unya. I'm really fine. Hala, robot siya. Bye, guys. Kumaan siguro ta guys, mag-video. Kumaan na ta mag-tour sa tong balay. Kumaan na ta mag-tour. So, sorry, guys. Tulog po ni ako ang kuan, guys. Okay. Ilak na to sila para i-andar po na ako ang suga dari para dili kaayong ngit-ngit. Ay, nagsigil din. Okay, para kuan. Dili po ta magtanaw kanang kuan, guys.
So, abrihon ni nato ang portahan guys. Pagpalungon na ako, suga kayo. Open pa na. Wala, nagulan. Close ra ko ni. Bisag magkuhan. Okay, bye guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Bye guys. Isa guys. Okay. Dito ra to kung Barbie day. When you would get mad at me for not being able to buy you a designer bag. Bye guys.